दुश्मनों को सलाम। नमस्कार সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আর অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলে রাখি যার জন্য আসতে পেরেছি, কার্তিক দা আমার বন্ধু, আমার দাদা, তার জন্য এবং সমস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য একটু জোরে হাততালি চাই আগে সবাই মিলে, এভরিবডি। चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा प्यास दिल की बुझा जाए। नील नील अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नील नील अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। प्यासा प्यासा अंबर जब झूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे जब झूमता है अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब झूमता है सागर को। प्यार में नहाने को, डूबती छाने को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नील नील अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। करता सावन होठों के पान चलाए, रंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। चम चम करता सावन होठों के पान चलाए, भीगा जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी। दिल अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हम तरसाए। নামটা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ওই ঘরে, হিন্দি বাড়ি পাঠ চালাতে কুমড় ঠাকুর গড়ে। বসে কি আর আহা চন্ডী তলায় পাটি বাজে ঠাকুর গুর, দাদিনা তাক্তা দিনা তাক্তা দিনা তাকুর গুর, গুরুর গুরুর তাক, এক একটি এক, দুই একটি দুই। দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়, চার দুগুণে আট। ভাল লাগে না পুজোর সময় পাঠশালার এই পাঠ, গুরু মশাই বসে আছেন চশমাটি আচ্ছার। কে জানে এতক্ষণে হয়তো মায়ের মুখ হলো রং করা, আনবো না ওই ছেলেরা সব থাক না এবার পড়া, বসে নায়া। আহা চন্ডী তলায় ঢাকের আওয়াজ মিষ্টি মধুর, দাদিনা তাক্তা দিনা তাক্তা দিনা তাকুর গুর, গুরুর তাক, এক একটি এক, দুই একটি দুই। এবার বোধহয় শুভরাজের কেশর দিল জুড়ে, অসুর বোধহয় ফিরিয়ে গেছে